wametuburudisha vya kutosha sana. Mungu awabariki sana. Amen. Na Mungu azidi kuwafanyia neema kila siku tunayo. Na zaidi ya yote tunachukua ule moma tuko mzoni kuja katika nchi ya Finland kupitia magonjwa ya COVID. Tuko mzoni. Ni vizuri sana kujikinga. Inawazia siku zinakuja tena watasema kuvaa mask itakuwa ni pako. Ama itakuwa ni kwa pako, ndio tunasema pako ni obligatoire. Itakuwa obligatoire. Itakuwa obligation. Kuvaa tena mask kwa sababu vraiment magonjwa inaendelea siku baada ya siku. Ni wajibu wetu basta. Si kama mtu na asikia kushona luma. Akikunywa tu basta. Au sio? Wakati kimolea wewe ndio unapana. Asema kama mtu asiasa inasikia alikuwa siku ya luma. Na pia unaniombea. Na sasa unaniombea ni sasa kuja tunapana jamani siku tunapana. Po. Mimi kwangu naweza sema ya kwamba unapaswa kunywa Panadol. Mungu akubariki sana. Achia pale. Amen. Amen. Inapokuja Panadol. Japokuwa mtumishi wa Mungu anakuombea lakini tena inapokuja Panadol. Ijapokuwa tu tunaombea magonjwa, ni lazima kujikinga. Ni ya muhimu sana. Kujua kisi ya tunapokusana, tunakuta kasi desi, kuwa na tuva nani, kuachana mbali itakuwa vizuri sana. Amen. Basi tunafika muda mzuri mara tena wa kusikia maneno ya Mungu. Lakini nitakuomba kitu kimoja. Wakati ndugu mke atamaliza kuombea neno la Mungu, nitakuomba tu unisaidie kwa makofi na vigelegele kwa kukaribisha mwalimu wetu wa siku ya leo. Hiyo utaifanya wakati tu ndugu mke anasema amen, kumaliza kuombea neno la Mungu, ndio utanisaidia kwa makofi na vigelegele kwa ajili ya kualika mwalimu wetu wa jioni leo. Karibu mtumishi wa Mungu kwa maombi. Father, we surrender our man servant who is going to give us your word. Father, we pray that may you fill him with the Holy Ghost, Jehovah, in the mighty name of Jesus, Father. May you cover him, Jehovah, in your blood and in your blood, Jehovah. May you use him, Jehovah. Let your Holy Ghost touch him, Jehovah. Let him speak what you want to tell us, Jehovah. In the mighty name of Jesus, Father. May we also listen, Jehovah, and also do according to your word in the mighty name of Jesus Christ. Lord, we pray in Christ. Let us say amen. Ndio ni kweli. Tunapenda tusikie neno letu ya leo. Kama Mungu atatuambia nini? Najua siku ya leo ilipata mimi ilikuwa ni Papa Timo. Anajisikize. Ndio pale unaona mimi na kitambele. Tunashukuru kwa kazi yote, tunashukuru kwa presence ya mtu na mwingine hapa. Tunasema asante kwako. Kama ukukuya hapa tufie kusema neno la Mungu, lakini tunayasema njoo wewe uko hapa njoo presence yako. Tasemezi yako leo juu ya uwezo ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. La puissance du nom de Jésus-Christ. Je napenda tuseme kwa leo tuvumbule jina ya Yesu Kristo mukonye. Najua sisi watu tuko na majina yetu. Najua huyu atakuwa anamuita Paul, huyu anamuita Maria, huyu anamuita hivi na hivi. Mais tuko nasemezea juu ya jina iko juu ya majina yote Yesu Kristo. Maana yake ndugu yangu shali kwambie leo jina la Yesu Kristo ni utajiri. Unajua mtu kama amebeba jina la Yesu ndani ya maisha yake, ule mtu anatajirika. Ule mtu tutamconsidere kama vile anakuwa na utajiri ya ajabu parce que jina la Yesu Kristo ni jina iko juu ya majina yote. Amen. Jina la Yesu Kristo ni jina ya utakatifu. Ni jina ile kwa juu ya majina yote. Mimi nasema hapo kani mara tatu njoo kushikilisha mzuri. Napasha tuitilize ile jina kila siku ndani ya maisha yetu. Inapaswa tuitilize ile jina ndani ya maombi yetu. Tunapaswa tuitilize ile jina ndani ya makanisa mle tunaombaka. Tunapaswa tuitilize ile jina
tina mumanyumba yetu mule tukunaishi. Jina la Yesu tuibebe kama vile ndani mwetu kila siku kunaitumikisha. Juu jina la Yesu inakuwa na nguvu. Jina la Yesu inakuwa na uwezo. C'est-à-dire leo niko napenda kukonesha role ya jina la Yesu. Amen. Kazi ya jina la Yesu. Jina la Yesu ina kazi nzuri sana. Ina kazi iko ile tunasema sasa dark care. Ile kazi ni kazi iko très important. Ile kazi vraiment hakuna mtu anaweza kuitumika ile kazi mpaka Yesu Kristo ana uwezo. Najua hapa wanatupoze question wanasema ni wakati tufia kuimba banatuambia sasa tunamukia lakini tunasema damu ya Yesu iko inatufunika. Mimi naamini kwa damu ya Yesu. Amen. Mimi najua ndani ya damu ya Yesu una uwezo. Mimi najua jina la Yesu hawezi kunilongofia, hawezi kunipeleka pembeni, hawezi kunipeleka kukuerere. Parce que jina la Yesu muna uwezo ya ajabu. Yesu anakuwa juu ya kila kitu. Yesu fashote tatemea, anatanikinga, atanilinda. Asema uwezo ya jina la Yesu imetokea wapi? Tukiangalia ndani ya Ancien Testament, Moïse alikuwa anaitilize uwezo ya jina la Yesu. Kama unaenda kusoma pa ile fuashi, Moïse alijikutaka mbele ya kile kijiji cha moto. Akaja kuuliza, njoo Moïse alifia kuuliza, anasema, "Wewe ni nani unasema ndani mwangu wakati Mungu anaanza kumwita?" Anasema, "Je suis, ni mie niko." C'est-à-dire alimuonesha uwezo ya Mungu. Maana yake Mungu alikuwa anasema depuis Ancien Testament, alikuwa anasema na batawa Moïse, aliwaonesha mjina ya uwezo, "Je suis." Maana yake aseme kama ni wa ile ni mie niko. Leo tunamuita Yesu Kristo. Ni napenda tuprononce jina la Yesu mu maisha yetu ya kila siku, mukulala mwetu, mukulamuka mwetu, mu maisha yetu, ministeri yetu, mu maproje yetu, mpanguje mo Yesu Kristo. Kabla unalamuka asubuhi, unafia kwenda nje, umtangulishe Yesu Kristo. Kama unafia kufanya kazi yoyote, umtangulishe Yesu Kristo. Nakumbuka watu wa mingi kama nataka nikutosa, Yesu wangu. Unachoka kwa unasemaga vipi? Ni jina iko juu ya nguvu yote. Amen. Jina la Yesu na uwezo, c'est-à-dire que tunapaswa kuitilize kila siku. Asema jina la Yesu inafufuna vitu vya mingi sana mu maisha yetu. Jina la Yesu inapandisha kila kitu hata kilikuwa chini itapandisha mu maisha yako. Jina la Yesu iko na makazi mingi mu maisha yetu. Tutasoma mu Jean. Yohane, Jean 4:26. Some Yohana 4:16. Tunasoma Yohana 4:16, tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Yesu akamwambia, "Mimi ninayesema nawe ndiye." Amen. 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 Yesu amesema nawe ndiye. Mfrançais nasema Jésus lui dit, "Je suis moi qui te parle." Ni mie niko na kuambia. Yesu alikuwa anasema ni mimi nimesema. Kama unaangalia mu Biblia, watu wote walikuwa wanakuwa ndani ya Yesu Kristo. Yesu alikuwa anawauliza tu kitu moja, "Unapenda nikufanyizie nini?" Anasema, "Napenda nione." Anasema, "Kwa nani yako uone." Kulikuwa wengine wako namwambia Yesu, Yesu anasema, "Lamuka katika jina la Yesu." Maana yake Yesu ni yeye anasema kwako. Yesu ndiye kwa maisha yako. Yesu ndiye kwa problem yako. Ushindide courage, shimama ujue sema niko na Yesu. Amen. Yesu hawezi kukuachilia. Jina la Yesu liko na nguvu. Hii jina la Yesu inapita hata majina ya marabu. Ni jina iko na nguvu dunia mzima. Tukiangalia ba marabu bali kufa balenda mu bulongo, mukunkubila alikufa nenda mu bulongo, mwakuiji alikufa nenda mu bulongo, Maombe alikufa nenda mu bulongo. Mekuko mtu mmoja ni Yesu Kristo, wakati alikufa alifufuka msiku ya tatu, alipanda mbinguni. Maana yake uwezo ya jina la Yesu Kristo. Yesu ana uwezo. Tutasoma tena mpaka mwile Jean 8:24. Tunapenda tushikie uwezo
ile iko juu ya majina yote. Yohana 8:24. Tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu kwa sababu msiposadiki dhambi zenu. Amina. Amen. Ni Yesu ndio anasema c'est pourquoi je vous ai dit, niliwaambia que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, je vous aurai dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Amen, amen. Amen. Ni Yesu anasema, ni yeye anatuambia kama urekonetre bubaya wako ndani ya jina la Yesu, utakufa ndani ya ile bubaya. Maana yake kama mtu anarekonetre bubaya ndani ya jina la Yesu, anasema ni kutambua, ni kujua, buondoke huku kwangu, mjina la Yesu unaondoka. Jina la Yesu inaondosha hata dhambi. Jina la Yesu linatutakasa. Jina la Yesu linatupatia tunakuwa huru. Jina la Yesu ni nguvu kwetu. C'est-à-dire que leo tunapenda tujue ndani ya jina la Yesu muko nini? Muna manguvu, inaondosha hata dhambi, inaondosha hata rufu, inaondosha hata malheur, inaondosha hata ile banasemaka bazania sana minyama, mikoshi. Tutasoma tena papa ile Jean 14 verset 11. Yohana 14 mstari wa 11. Tunasoma katika jina la Yesu. Bwana Yesu Kristo. Amen. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Amina. Amen. Asema mkiniomba kitu kyote mjina yangu taifanya. Ni Yesu anasema, jina la Yesu anasema mkiomba kila kitu kyote mjina yangu tayafanya. Nishaona mtu anamuomba Yesu, unamwomba mkate anakupa ribwe. Ukimuomba atakupatia. Croyez-moi, je suis dans le Père. Niko ndani ya Baba, Baba iko ndani yangu. Yesu iko ndani ya Baba, iko ndani, bote walikuwa mmoja. C'est-à-dire tu croire ndani ya jina la Yesu. Asema jina la Yesu ina kazi kubwa kwa maisha yetu. Iko na role mnene sana. Jina la Yesu iko na role, iko na ile tunasema role na kazi mkubwa sana. Haikuwa ndani ya kanisa, ilikuwa mu manyumba yetu, ilikuwa ma projet yetu. Hata vitu tunalamuka asubuhi, tunaenda tunatembea tunaenda kwa masomo na makazi na vitu vingine. Ni juu ya jina la Yesu imetufunika. Haleluya. Amen. Jina la Yesu inafunika hata Finland tuonekana leo. Amen. Hata magonjwa tawala, mekuko tu jina moja linatawala magonjwa. Amen. Ni jina la Yesu Kristo. Mnajua kasema hii malaria itaisha. Kukushiku itaishaka tu inakuwa kimya. Ndio. Haleluya. Amen. Tunaamini na mjina la Yesu itaishaka. Hata leo pande kwende huku ipande kuko siku moja itaishaka. Itakuwa ni histoire. Itakuwa ni histoire ya wale watoto kidogo, itakuwa ni histoire watatoshana na story. Banaanza kufunda mwane fulani. Kulikuyaka nini? Kalamite ya fulani. Ilitembeaka dunia itafundishiwa wao watoto wa Nazarika leo. Mais itabakia histoire. Mais jina la Yesu iko milele na milele. Amen. Ndani ya jina la Yesu mnakuwa umoja. Ndani ya jina la Yesu mko unité. Ndani ya jina la Yesu mko salama. Kama mtu yuko ndani ya jina la Yesu yuko msalama ya Yesu Kristo. Shikani kwambie, hata ukwe bouger sana mon esprit, mais jina la Yesu itakuwa kukukonsoler. Le nom de Jésus-Christ atakonsoler maisha yako. Atopite mu mambo ya mateso ya mingi sana. Hata watu wakone bure bakucheke waseme vya hivi na kule. Mais kuko mtu mmoja ni jina la Yesu atakonsoler maisha yako. Haleluya. Amen. Zamani wale wa Afrika tulikuwa na kuwa sana sana Yesu ndio anatukonsoler. Mais hapa Europe, Amerika, huku na mazina kule huku na huku. Mais lakini wanaanza kuona sema mafashi kuna makonsoler. Ni mafasi ile kuonekana. Est-ce que ni kweli? Haleluya. Mimi na imani sasa anju Kongo. Salama itaingia kama Kongo. Ndio. Ima mbona mimi vya kweli. Dipande bishuki malgré souffrance magumu. Un jour au Congo kutakuwa salama ya ajabu. Haleluya. Niko nakwambia jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu inatosha hata mateso ya miaka na miaka itatoka. Asema jina la Yesu tuipronounce
Mungu. Hata kama uombe sema tu Bwana Yesu Kristo anaparetre mu maisha yako. Tukiangalia autorite yake iko souverain. Autorite ya Mungu ya Yesu Kristo iko souverain, iko universel. Universel kwa tu mzuri. Iko kwa wote, iko dunia mzima, iko universel. Ni moja dunia yote mzima. Juu ya nini ninasemea vile? Juu jina la Yesu iko na agir. Inaenda kote. Maana yake mimi nataka kusema juu ya nini? Juu ile jina la Yesu ina uwezo hapa chini ya dunia na kule mbinguni. C'est-à-dire iko universel. Jina la Yesu ina nguvu ya ajabu sana. Njoo pale unashtaka Yesu anamwambia Peter, anasema Peter, utabarikiwa hapa chini ya dunia tena kumbinguni. Basi anamwambia sasa autorite ya jina la Yesu iko hapa tena kumbinguni. Leo unakwambia aminia jina la Yesu atakusaidia. Leo unaweza kuona shida na tabu. Leo unaweza kuona vitu hapa viendeke. Leo unaweza unasema Mungu wangu nenya, Mungu ashikuache. Mimi nakwambia huko jina moja tu leo. Hata hii jina ya Yesu iexerce mu maisha yako, itafanya makubwa na maajabu. Asema jina la Yesu iko natumika tena kwa malaika. Utajiuliza sema jina tu kwa malaika. Yesu anaweza anarekomandaka kwa malaika kila siku. Endeni mubale bantu. Jushi tuko kazi ya mikono ya Mungu. Malaika iko pale ndio kututumikia ashie. Anasema mwende kule kubantu kule, mukabachunge. Mwende mukabapatie salama. Mwende mukabakinge. Mwende mukabaprotege. Angalia fashi beko nenda. Anatuma ba malaika ba protection. Angalia mvita yule anamfuata kusheko. Wende Mikaela kwenda kombana ile mvita. C'est-à-dire que Yesu anarekomande tina ba malaika beko na tukombania mamvita. Fashi wiko. Haleluya. Nilionaka filme kama vile inaonyesha mtu mwana anashimama hivi. Nilangalia kwa wa Mungu. Anashimama hivi, pamuchi mwana fa. Anatoka hapo tu anaenda huko ngambo. Moto kama inakwenda bunga ile mchi imeenda kule na bumba vitu yule mtu pale fashi. Anabamba kukichwa. Nini nilifanya vile? Malaika Mungu anazimrekomande. Unapenda pande mbisi fulani. Anasema pana unasema mimi sitapanda hii bus. Mimi tena na ile ya mimi nenda Helsinki, mimi tenda na 15, shitenda na Busubui, mimi tenda na 17. Ni malaika ni nini? Yeye Mungu ndiye anasema kabile. Yeye ndiye anasikiliza kama maisha yetu. Ile bisi lienda ili kufahamu njia, lakini wewe unakuwa unaipita, unaenda fika fashi kunene. Juu ya nini? Jina la Yesu lina uwezo. Ndugu yangu tumishia jina la Yesu maisha yako. Jina la Yesu iko natumika. Hata shetani mademo inasemaka amen. Utakuta sema anasemaka amen je. Wakati Yesu anasema tout genou fléchira, magoti yote tatwanga magoti na shetani anapasha kutonga magoti mbele ya Yesu. Shetani ana nguvu. Biblia inatuambia tena inasema kuko siku shetani Mungu atamfunga. Shetani batamfungaka nkamba na kumsambisha wakati akumsambisha na yeye kwa malgré leko natawala dunia analeta magonjwa yake ya corona. Siku moja atafungwa nkamba. Jina la Yesu na uwezo. Amen. Haleluya. Amen. Wakati makorona inanja tupata marevelation mingi. Mungu anasema Mungu sasa mtuambie. Haleluya. Amen. Baada mesa wana makorona, Mungu anasema sasa yeye anasema unaongezeka pa. Ni mpaka Mungu. Haleluya. Amen. Ile ni kisumisi ya kwa Mungu yeye mwenyewe. Mimi nakwambia ya kweli. Jina la Yesu ina uwezo ya ajabu. Inatosha kama tekniki ya shetani na mastrateji yake. Akili yake yote Mungu anayajua. Asema mjina la Yesu tunapasha kukonfesemo benediction. Tunaweza kukonfese Yesu ni mfalme. Yesu ni Bwana. Tunaona pastor wetu mwingine ni rafiki yangu tena yuko Canada. Ashapenda anataka kulia Yesu ni Bwana. Yeye fasho takuwa anataka Yesu ni Bwana. Donc alikuwa kama analia vile na watu wote walikuwa wanabarikiwa shaka kumzogelea wanampanga na ile jio katika jina yake. Haleluya. Unakalanga mtu mwingine utasikia Bwana asifiwe. Ule mtu na yeye akipita pa ile fasho anamsema Bwana asifiwe. C'est-à-dire que Bwana asifiwe ni slogan yake iko spirituel. Wakati iko na iprononcer
maefeki unafanyika. Tasoma mu Apocalypse 1 verset 8. Tasoma kitabu cha Ufunuo 8. Kitabu cha